Ini
sini coba coli naik. Daki kisin porti dia permane piok yang di sini coba coli ka. Oh takut so bye bye dek. Oh jinin khare khadu mane dia luar dole bye bye dek. Hanya cukup jatuh dek. Dan kisin mereka hangka hamra orang tambah kayu kuku borok hanya ini eres kelanya ni kamu coba SDPO mari naik. SDPO ho시jar. BJP ho시jar. BJP gunda mafia ho시jar. SDPO gunda mafia ho시jar. RSS नेता SDPO होशियार RSS नेता SDPO होशियार हर बीजेपी गुंडा होशियार हर बीजेपी प्रशासन होशियार बहुत अवसर भाई दे सिनी बरोना कोनी कुछ होय हेरा नि खाइ एरेस्ट खलै मनि हाम्रो जवाब SDPO मारि हाइ जवाब गरि नै सिनी बरोना कोनी कुछ एरेस्ट खलै मनि हाम्रो जवाब उसी जवाब मारि हाइ जवाब चलि नै Otago tongkang toni mega oni ni pusne kutul dek tongkang toni mega sini ekune headquarter ro toni mega ni dakne kutul dek ak coba toli nai coba kotor toli nai ota bucong phebe dek bucong phebe dek aji ni khadu mare lo dole phebe dek tam lo kesin borona kune kusia horne bodo ekta duta ro tam baju bolong borok ni ro mena ka amru coba SDPO mari ak coba toli nai ni coba ni mega ni dakne kutul dek ota bucong phebe dek tam lo ya biar dicabutar orang tam ko kune kusia eres bola ni eres banyak ni ka amru coba mari ak coba toli nai cara ki borona jo Ipft ni hodu nai daki for dia borona sapi coba toli Ibu di Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coba coli nơi ai cứ coba coli kha ai tiap ti long nếp ai trong nếp ti long nếp yên yên long nếp ai đi xa long nếp ai có tiap bermain di siang mereka sini coba coli nơi ada di siang mereka sini coba kotor coli nơi Baru tambah kaya res kalian nak hamil coba SDPO mari SDPO husiar BJP husiar BJP gunda husiar BJP husiar SDPO husiar IPFT long name IWFT long name UIPFT long name cara kumulong ada mereka sini berroh heran kaya res kalian ni dong hamil coba SDPO mari Hai coba coli naik Hai coba coli SDPO husiar BJP gunda husiar Cara TRIPURA kenanga Ipft ni hotel cengcakar kami bagi cin berno koi eran kali eres kalanya ni nak kami coba SDPO mari naik BJP mari naik Hai coba coli SDPO husiar SDPO gunda husiar SDPO RSS neta husiar mitha mamla over portal kalanya saya SDPO hai mitha over portal kalanya sin borong eres kalanya saya SDPO hai mitha over portal ottar kalanya saya SDPO hai biar dini support arono pune kusia borong ini eres kalanya SDPO hai buat aku so bring mega nungotan kutul deh buat aku so bye Hati ni khatu mare lo dole bye Hati ni sini ni khatu mare lo dole bye Oh pukuk song bye Tan bagi sini baru nak ni saya baru hanya ni ras kalanya ni nak kamu coba SDPO mari BJP husiar Marnai Hai coba coli nơi coba coli nơi Hai coba coli nơi Oh IPFT long name Adisha long name UIPFT long name Hai pun kita tangan sini lagi tole bye Marnai husiar Oh tak kusong bye Oh pukuk song bye IPFT IPFT long live এই মিথ্যা মামলা করে IPFT কে ধ্বংস করা যাবে না এই মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না হুশিয়ার IPFT long live Mafiok naik, coba kotor coli naik, coba kotor coli naik, kelai naik, IPFT long live, di jangan punya takdir di mafiok naik, coba coli naik, coba coli kah, coba coli naik, IPFT long live, IPFT long live, IPFT long live IPFT long live এই মিথ্যা মামলাকে IPFT তোর করে না এই মিথ্যা মামলাকে IPFT বই করে না IPFT long live এই মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না মিথ্যা মামলা করে IPFT কে রোকা যাবে না di Tripura রাজ্য बेलायखेनो सेलेक्ट मेसिंसा राजनीति चलिबाय दङ जेरा जों लाइ थांनाय 25 बोसोराव नुखा जे CPM बो अमाहायखेनो IPFT नो सुबायनायनि बागै त्रिपुरालेण्ड साजागियाङै बरक IPFT नि गोबां मा आदंरगनि एगेन्स्ट केस खालायखा एरेस्ट खालायखा जाते IPFT नो सुबायनायनि बागै दिनै अमाहायनो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बदल
BJP सेम CPM ni চরিত্র CPM ni character hai khelaino chini IPFT no bahike sebainani karon busakanggo ADC election chongbari faitong borok saimano aboni bagai IPFT ni adong rokno bahikai tatal মামলাও খিকলাই বরং এরেস্ট খাই বন কমজোর খাইমান ও রাজনীতি চলই দङ त्रिपुरा রাজ্য ইয়া जों তিনি সানানি নাयो যে অমহাই নংনি যে ওয়ানসুকমু আবো কোনো দিন নরক সাকসেস जोंलाग কারণ নরক নুখনা CPM ni আমালো जों IPFT লাগাতার 11 দিন লামা কাসই আন্দোলন খাইকা চবা খাইকা হাজার হাজার মিথ্যা মামলা খাইকা IPFT ni তাকো হাজার হাজার কেস পেন্ডিং চলি দङ আমবাই IPFT র কিরিওয়ানি হিনি জরু যদি বড় ওয়ানসুক কাংকাই আবো বংনি ভুলুংনাই তিনি जों नुगो त्रिपुरा सातै त्रिपुरा सानि लामाव बुसुंगो आसाइजाक जिनि BJP ni गोबांमा नेतारक दङ जिनि बरं गोनां दारेबती संग्रह दा बिद्युत संग्रह बरक त्रिपुरा सानोब्ले नों त्रिपुरा सानो हंकाय त्रिपुरा सानि सानमुं न त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुकांकाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि বিরুদ্ধে খাইসা ককরে ঠিক আছে কাছইমাই আবো আলাদা ব্যাপার পিয়া IPFT সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলনি বাগৈ 2016 নিসিমি আন্দোলন খাই ফাই দङ নরক খাইসা কক সারা গিয়া তিনি মাদবারিও গুলি ককজাখা খাইসা কক সারা গিয়া जों IPFT सरकारो जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो मादबारियो ककजामनि ककनो जों सराय सरायकै सावि दङ बनकारिबो गोबां मानसिनि त्रिपुरा सरकनि तामिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रखनो बस विधानसभा नि बिसिं सावि दङ ट्रिंग रखनो सालसा छुटि रेनि कक सावि दङ पिया BJP नि थुं CPM नि थुं कुनु MLA कुनु मन्त्री थाइसा कक साया त्रिपुरा सर थांगारनि बागै चिनि बरक रखनो ताबो बसे कांगो ADC इलेक्शन फाइ दङनि बागै चिनि बरक रक किसा ग्रै बरक रक गरीब अंशनि बरक रक आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबांमा बरक न लुप फुनुगै तिनि BJP ओ जइन खलारि दङ पिया बरक जों बाय कक सावि दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा BJP ngै मान्या कारण BJP कुनु दिन त्रिपुरा हामक्रायनाय हिनि बरक जों फुन खाइ सावि दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बनि मन्त्री रक दङ हिनि बरन रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जे दिन ADC इलेक्शन पाइ थाङनो आबन परे बरन लाथिरि रि रहरनो आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि IPFT नि नाहारमुं त्रिपुरालेन्डसे त्रिपुरासानि पाइथाक हामनानि abongkha Tipraland sara chin Tripura sam thangjagia abo sara Tripura rajyoni borok saimani kok phiaba jungno social media tei kwbangma comments khlaio biko nongni Tipraland tagi election ganai phaikangkai norok andolon khlainani sujugman kha norok alliance tongtutui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne ka jungno kwbangma borok kol silchau phiaba amo haya chini IPFT kai chini Tipraland jung nango jesa ka pana jung bo dolbai kathalai tong abo alada bepar जों 2018 सालाव जदिनो BJP बाय कथालाय जुदि सरकार फायंकाय जों अ हास्तेव ताबो CPM जुदि राजत्व खलाय तंखांकाय जिनि गोबांमा जे त्रिपुरासान बागै जों खलायमानि IPFT आबर खलायजाक लाखामु आबनि बागै जों तिनि चिनि हानि बोसारनो अ हानि बोसांतै जों तिनि बुनि सेलेंगै सामुं खलायमा दंमानि आमनो मुथारिनानै बागैनो जों नांगौ Tipraland नों जेसेबानो चिनि एसेम्बलियाव 20टा सिट दङ 60टानि बिसिं 20टानि बिसिं नों 20टा कप्लायं फानो नों हाव Tripura रायजोते राजत्व मा खायलिया आबुनि बागैनो जों नांगौ Tipraland फायदि ताफुकताय बुखुसं सारा Tripurani Tripura साराव जों अबनो कयनानै जों वाक नक बाय सिनि दफामो थांजागिया सिनि दफामो थांजागनानै हिंकाय जों Tipraland नांगौ नरक वानसुगैनाय दि नक आजुगतुतै जिनि आन्दोलनो फायापानो जों बो दाबिबाय बो सानमुं बाय जिनि Tripura साम थांजागनाय नंनि Tipraland न कारिबो जदिनो कुनु दाबिबाय मो थांजागौ हिंकाय जोंनो सादि जों आमनोबो समर्थन खालायनाय ते जों नरनि लगि फायनाय फियाबो जों वानसुगैनायखा नायनायखा जों सार्भे खायनायनायखा Tipraland साराते कुनु लामा करै बनि बागिनो सिनि ADC Amchai जों Tipraland सानो बोसोगांनि चंमारि तो आलादा कक तिनि अजागा प्रदीप देबबर्मा IMW सिनि IPFT नि समर्थक हिनि फ्लैग सकसाव हायकेबा फ्लैग नर ते पार्टी ऑफिस सकसाव हिनिया कोइ जोंनो ताताल मामला खिजनिया कोइ एरेस्ट खलायजाक सेइ CPM नि हाई कैरेक्टर CPM नि हाई जे पॉलिटिक्स थमानि आमसुं सराय के नुकजाका कि आमबाय कुनु दिनो सक्सेस जोंलाक कारण जों IPFT पुइलानि सिमिनो गोसां आन्दोलन खालायो भारतनि संविधाननि बिसिं दंगैयाखै जों डेमोक्रेटिक नि जे वे डेमोक्रेटिक जे लामा तै IPFT आन्दोलन खालायो तिनिबो आज गोसां खायना जों तिनि अजागा आन्दोलन खालाय दङ फियाबा चिनि बिसिङाव जदिनो केबो खरकसासो खाबै कुनु गुन्दुगुल खालायनायनि चेष्टा खायखाय आबो जों वानसुगनाय अजागा केबोनि कन्सपिरेसी दङ हिनै
karon जों केबनि फ्लेग एक्टिभिटी साया केबनि पार्टी अफिस जों आईपीएफटी कुनु दिन दंस खालायनो थांलाक अ हास्तेबो गोबांमा राजनीतिक बदल दङ जाहाथे आईपीएफटी नो ताव लाखिख्लायनायनि बागै गोबांमा फ्लेग टिसाव पार्टी सकसाव आमते हाइरक गोबांमा जों नुकजागो मांप्लियो फियाबा आईपीएफटी रो कुनु दिन फानो केबनि उपर आमते हाइके आक्रमण कुनु दिन खालायाको तै खबो खालायग्लाक जों साइमानो 2016 आगरतलाव जे आईपीएफटी रकनि साखवा आक्रमण खालायमानि आईपीएफटी रकनो दुसरियो जे आईपीएफटी रक से पुइला आक्रमण खालायो हाइकेबा बुहिने फियाबा आईपीएफटी कुनु दिन अमा हाइसामन खालायग्ला कारण फटो सोशल मीडिया कैमेरा जत जागन परिष्कार नुकजागै दङ साबा आक्रमण खालायगा साबा आक्रमण खालाया आबनि बागै खाजानि दाखुते बुखुसं सारा त्रिपुरानि तिप्रासारनो जों कन्यानि मुसुंगो जों जेनारेल मायाफनो सिनि एडीसी आमचाय जे सकायफनो आईपीएफटी नियागो तंगानांगो आईपीएफटी नि सपोर्टार उंगि कारण आईपीएफटी खालाया हाय सिनि तिप्रासा दं समनि साराते कुनु कुरि हामबाय वारिस आलिनि गथनो फरगुसन एरेस्ट थाइगा बो बहाय वारिस आलिनि घटना दाबु इन्वेस्टिगेशन चलै दङ दाबु सुदरतै खरकटाम एरेस्ट खालायजाखा आबो आमा हायनो जो आईपीएफटी खालायो हिनि दिनै मार्डार खालायजाखा या वारिस आलिनो मार्डार खालायो हिनि ते बाकी आईपीएफटी रो आसुक थाङानो आ वानसुक मुं भुल वानसुक मुं आईपीएफटी रो कुनु दिन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि एकेबा थिनांनि ककनो साबुतै गुसुनि ककनो वानसुगै आईपीएफटी कुनु दिन आसुगै दंगला जों दाबु जेबाबे बुइबाय मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेब रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागि आङै दङ जों आबोबाय दिनै आईपीएफटी कुनु दिन आसुगै थांगला आमनो नरनि चेनेलनि बिसिंथै ककनो सानानि मुसुङो सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनो जे फायदि जों तिप्रालेननि बागै आन्दोलन खालायनो नांनाय तिप्रालेन सारा चिनिफ्राय कुनु थांनायनि लामा करि हामबाय दिनै जों जे खुमुलुं आमचाय जे बन्धनि सामानि खुमुलुं आमचायाव जे खुमुलुं डिभिजन 18टा एडिसि भिलेज दङ जे 18टा एडिसि भिलेज जों नियाना एनाउन्स खालाय पुरा साखलाय रेखा अबन बागै जों दिनै साक जरा 18टा भिलेज चिन्ता बन चलि दङ जागा जागा जतना जों साइमन गाचिनि जे बन सक्सेस ताबो जरा काइसेबनो दखान पाट खुलगिया अब जतना साइमन बनि बागै जों जे चिनि ताखो प्रदीप देब्रमानो जे मुक्ति खाया हंकाय बा बन बिना सत्य फियागै हंकाय हेकदाय बाकी जे 7 जना केस रजकनाय जे चिनि जे एक्टिव लिडार यूथ आईपीएफटी आदिसा बर खायदनो जुदि फियागै हंकाय जों खाना 10 तारिख 10-11 चिनि राज्य कमिटिनि कायसा एमसीसी मीटिंग दङ अ मीटिंगावनो जों चिनि आईपीएफटी नि चिनि हाई लेवलनि बिसिंथनि जों ताम पदक्षेप लानाय अब जों चिन्ता खानाय बनि बगैनो जों ताब खुमुलुं डिभिजन 18टा एडिसि भिलेज दंमोन अबनर सावनो जों दिनै बन ताब सलियो दं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि लगी लगी नों केरंनि लामा फुनंनाय बदल नंगै 15 जननि एगेन्स्ट बीजेपी बदलनि आदंनि एगेन्स्ट एफआईआर खालायजाखानि खोनाव ररम खाक्रक सानथाम ना ताबु जरा चिन्थिने जे खबर आपते तो कुनो एरेस्ट जों माने मांगुलि करिखौ अबन बगैनो जों साना नायो ओ जागाबो तामफिनानि बरक आइनो जेबेबे लांना नांगमोनि आपते खेतलांगिया चिनि उपर केस जोंखा थिगनो अब मिथा मामला ओ जागा जे बरकनि बुमुरो केस जोंखा अब टोटली इनोसेंट बरक दिनो इभेन नगा आसुकजा घटनाखौ कुबसि गुरै किन्तु बरक जस्ट थाजिं आननि सिगां मीडिया कवरेज रेनानि चिनि पार्टीनि एजेस बबो साना नायखा जे बरक जस्ट जुनो दमन खेना बागै बसकं एडिसि चंमारिबो जों जाते बखरतिसै बजाय तामानथुं अबन बागै चिनि नेता रनो सायो बरक मिथा मामलाव घटनाव थिगलायखा तेगेसेव कंनो साना नायो जे घटना आंखा ओ जागा टोटली अब प्रिप्लेन कैसे घटना माने बंनि पार्टी बिज बखुक जाखा बंनि सका हने अब जतनो बरक निजेरन खायका बं निजेरन फायर सर्भिस रक कल खायका ओ जागा चिनि पार्टी न इनभल्व खायरेखा अब अबनि बागैनो जों साना नायो आपति मिथा मामला रक खायो आईपीएफटी नि जे चबानो मथां मांगला बसकां दिनो ओहाय च मिथा मामला रनो जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्टनि माध्यमेनो जों स्टप खायनाय ते जों ओ तिनि बन्द खायमान बिसिंति ओबनो साग्लायनामो जों जे अबति घटना जदि बसकां दंथे जों चबा कतरतेबो नानान बागै जों लामा हिमना बाय दंने पुलिसनि सामन्थै बहाय कमेन्ट दं पुलिसनि सामुं खायनाय जदिबो पुलिस निरपेक्षमैनो सामुं खायदों अबनो चिनि कयमं दंनाय घटना कुनो जागा उनो मानो ओ जागाबो पुलिस निउट्रेल दंबै सामुं खायगोन न ओ जागा जतो पुलिसनि उपर दाबुबो बरकनि जनगणनि जे बर्षा दंमोन अ बर्षा दंनाय जों अबनो नायनान साना नायो ओ जागाव जों किजा बिसिंति खबर मांखा जे साकानो हयते
প্রেসার বাই অনেক কিছু বরক নন ভেলেবল সেকশন থেপানা বাই দंखाय নয় যে গত নাংখা ও জায়গা কোনো মতে ফনো নন ভেলেবল সেকশন ফাইনা কক দंमानिया কিন্তু শাখানি প্রেসার বাই বরক নন ভেলেবল সেকশন থেপানা বাই दंखाय নয় जों তিনি বন্ধ দাকংমান বিসিংতে উবনো সাকলাইনামো जों যদি উবতি বুসকাंगरगो टेबो যদি Ipft ni kormi rong against mi thamamla khaijagoi tongmuke जों ubun tebo kotor movement rok khai bongno kotor jawab onno lamati rinani bagoi जों saito যাবে না Ipft লং লিভ মিথ্যামামলা করে Ipft কে ধ্বংস করা যাবে না মিথ্যামামলা করে Ipft কে ধ্বংস করা যাবে না Ipft লং লিভ ইউট Ipft লং লিভ আতিশা লং লিভ আতিশা লং লিভ এই টিপ্রালেন সুনাম নাই টিপ্রালেন সুনাম নাই টিপ্রালেন সামনা বগৈ जों কেমন কিরিয়া Sikla fan bacaka Bercik bacaka যতনি fan bacaka Ipft হামলা করে Ipft কে দমন করা যাবে না Ipft হামলা করে Ipft কে ধ্বংস করাও যাবে না Ipft long live Ipft long live Atisha long live IWFT long live IW long live Ipalen সুনাম নাই আমরাকে Ipft দর করে না আমরাকে Ipft দর করে না Ipft long live এই 24 ঘন্টা বনকে আমরা সাকসেস করব তিনি লগে ও ফাইবাইদে টিপ্রালেন সুনাম নাই টিপ্রালেন সুনাম নাই টিপ্রালেন সুনাম নাই দেওয়ার মাকে ডাক্তার মাফিয়ক নাই আইএনডব্লিউ ইউনি প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেওয়ার মাকে ডাক্তার মাফিয়ক নাই আইকে হর চিংসা নাই আইকে হর চিংসাকা আইকে হর চিংসাকা Ipft long live 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 nei 24 ঘন্টা মনে বনো কিরিয়া Ipft নমাজ করে মানগলাক long live Ipft long live Atisha long live Atisha long live IMW long live Sikla fan long live Sikla fan long live Disel kano chung katal hate sinam nai Disel kano chung katal hate sinam nai katal hate sinam na bagai chung kebono kiriya Pralen sinam na bagai chung kebono lachiya Pralen sinam na bagai chung kebono Kebota kebengde Ipft long live BJP hujiyan BJP hujiyan